31 दिसंबर 2019 को हमने एक प्रोग्राम किया, क्लिप्स आपने देखे। उस प्रोग्राम के अंदर 2 ख़वातीन मौजूद थीं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। उन्होंने जो बातें कही मैंने तो सुन के, ज़ाहिर बात है प्रोग्राम हुआ, बात ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स ने वो क्लिप्स फॉरवर्ड किए और उनके बारे में पूछा भी कि इन ख़वातीन को दोबारा बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि उन्होंने जो बातें उसके अंदर की थी वो कोई इतनी खुशगवार बातें तो थी नहीं। तो एक्चुअली अब पूरी दुनिया जब एक क्राइसिस के अंदर है और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान में क्राइसिस के अंदर हैं, तो आगे क्या नज़र आ रहा है और आगे क्या देख रही हैं। तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सामिया खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलिया नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, को पहले भी इन्होंने बातें अच्छी नहीं की थी, कम से कम मेरे दिल को तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन अब क्या करें जी, इन्होंने जो कहा इनके इल्म के मुताबिक, इनके अंदाजे के मुताबिक हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो सामिया जी आपसे शुरू कर लेते हैं। अब आपने उस वक्त हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे, हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया भी, आपने कहा, मैंने जब कहा अनइमेजिनेबल तो आपने एग्री किया कि वो कुछ होगा जो कि कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर 2020 में। अब एक सिचुएशन है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में है कोविड-19 के या कोरोना वायरस की भी हम बात करते हैं। अब ये बताइए आपके अंदाजे के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया है, कि इसका कोई डिक्लाइन कब नज़र आता है आपको, कि इससे दुनिया की जान कब छूटती नज़र आ रही है? सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच मुनीब, मौका देने के लिए। और मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके चाहिए होंगे। आप ही के प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत सारी पेशगोइयाँ थी, उनको आप, क्योंकि इस वक्त कोरोना इतना डोमिनेट कर गया है, 5 महीने नहीं गुजरे 2020 के, और मेरी टोटल साल की 6 पेशगोइयाँ हैं, जिनमें से 5 पूरी हो चुकी हैं। आपको यहाँ आपके प्रोग्राम में याद होगा कि मैंने कहा था कि जब हम 2020 में एंटर हो रहे हैं तो आसमान पे ऐसा ही नक्शा है जैसे 1999 में था। उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो गई, माशाल्लाह आया, और फिर उसी तरह हम 2000 में एंटर होते हैं, 9/11 का वाक़या होता है और दुनिया एक वॉर जोन की कैफियत में चली जाती है। अच्छा जी, 1999 और 2000 कंटिन्यूटी है 2019 और 2020 के। 2019 था, 26 दिसंबर से आसमान पे सितारों का नक्शा गज़बनाक हो चुका था। और जो है, जिसको जब मैं प्रेडिक्ट करती थी, मैं कहती थी मुझे को वॉर जोन के हालात नज़र आते हैं, मुझे ऐसे लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे होते थे, इवन हमारे खान साहब भी तब कह रहे थे कि जी रिकॉर्ड तरक्की होगी 2020 में, लेकिन ना मुझे तरक्की नज़र आती थी, ना मुझे आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता था। मैं बार बार कहती थी कि पहले 6 महीने इतने टफ होंगे कि पाकिस्तान संभलने के काबिल रह जाए। अब ट्रंप भी वही अल्फाज बोल रहे हैं कि हम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। दूसरा, वो बार बार कहते हैं कि 9/11 जैसे हालात हैं, ये 9/11 से भी बुरे हालात हैं। ठीक है। दूसरी मेरी पेशगोई थी कि पाकिस्तान को दाखिली और खारजी दोनों तरफ से ख़तरात का सामना रहेगा। आपने देखा ज़ायरीन के थ्रू या जो भी बाहर से आए, कोरोना वहीं से स्प्रेड हुआ हमारे मुल्क में, और दाखिली तौर पे तो हम जंग लड़ रहे हैं। तीसरी पेशगोई जो मैंने की थी कि इमरान खान साहब को जो है होम्योपैथिक अपोजिशन से इतना ख़तरा नहीं होगा जितना अपने ही अंदर के लोगों से ख़तरा होगा। वो भी स्कैंडल आप लोगों ने सुना, खुसरू बुख्तियार और जहांगीर तरीन साहब का। चौथी जो मेरी पेशगोई थी वो ये थी कि एहतसाब नामी जो है, मई तक ये कहानी रैप अप हो जाएगी। जो लोग अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, और जो लोग बाहर हैं वो दोबारा अंदर जाने के मुझे चांसेस नज़र नहीं आते। अच्छा। 5वीं चीज़ जो मैंने कही थी कि जो एक ही खुशखबरी थी वो ये थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का साल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, और आज आप देखें कि आज हमारी ज़िंदगी ही सैटेलाइट के तो हालात वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े वो तो बुरे हैं, लेकिन ठीक होने वाले आप, अल्लाह बेहतर करे। और दूसरा है कि आप देखें जो आइसोलेशन में है उसके पास भी अल्लाह ताला के बाद मोबाइल उसकी वाहिद जो है वो एंटरटेनमेंट है। तो ये सर था। अब हम आते हैं कोरोना के ऊपर। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपके आने से पहले कर चुकी हुई हूँ, और मेरी डेट्स ऑलरेडी ऑन एयर है। हम बैक ऑफ तो कर नहीं सकते, वो ज़माना है कि हमारे मुंह पे लाके खड़ी कर दी जाती हैं। तो एक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि ये जो गज़बनाक नक्शा ऊपर बना है, इसमें पहला रिलीफ शुरू होगा 15 अप्रैल 2020 से। अच्छा। और अगर मुनीब ये कोरोना अल्लाह ना करे फरवरी में या मार्च की बिगिनिंग में पाकिस्तान आ जाता तो फिर का एंडलेस तबाही होती।
ٹھیک ہے. ایک رپورٹ تو کیس ہو گیا تھا لیکن نیچرلی اسپائک اتنی نہیں آئی تھی. دوسرا یہ کہ جو ہے جب یہ کیونکہ 20 مارچ سے سن رائز ہو چکا تھا جو تھوڑی بہت پاکستان کو پروٹیکشن ملنی تھی, لیکن 31 مارچ سے اور 15 اپریل تک ایک ہائپ نے جانا تھا. 15 اپریل کے بعد تھوڑا ڈکلائن اس کا شروع ہونا تھا, اور انشاءاللہ رب نے چاہا جہاں اندھیرا ستارے دکھا رہے تھے وہی ستارے کورونا کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ روشنی دکھا رہے ہیں کہ رب نے چاہا 13 مئی 15 مئی اینڈ آف مئی ہم زندگی ہماری اور دنیا کی بیک ٹو نارمل آہستہ آہستہ وہاں سے ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. شروع ہوگی, مطلب آپ کہتی ہے کہ جو یہ وائرس ہے اس میں اس کا ڈکلائن وہاں سے شروع ہو جائے گا. رائٹ. عالیہ جی آپ بتائیے, آپ کو خوشگوار باتیں تو آپ نے بھی نہیں کی تھی, آپ نے کہا تھا کایا پلٹ سال ہے, تو کیا آپ دیکھتی ہیں؟ جی جب سال شروع ہوا تھا تو یہ کارڈز تھے میرے, اگر آپ یہ کارڈ دیکھیں یہ ٹاور کارڈ ہے, سب کچھ جس میں بدل جاتا ہے. میرا ماننا یہ کہ ایک نئے سسٹم کی خاطر پرانے سسٹم کو ختم کیا جائے گا, ایک کایا کلپ ہوگی, کایا پلٹ ہوگی, نیا ایک سسٹم بنے گا جو کہ پچھلے سسٹم سے بالکل فرق ہوگا. اور 2020 کو میں کہہ رہی تھی ڈیوائیڈنگ ایئر, ایک ایسا سال جس کو ہم پوسٹ 2020 اور پری 2020 یعنی کہ ہم ڈیوائیڈنگ ایئر کہیں گے, زندگی 2020 سے پہلے اور زندگی 2020 کے بعد. یہ ہوگا کیسے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ ورلڈ وار ہوگی, انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی, یہ دو چیزیں نظر آتی تھیں. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے صورتحال تو وہی جنگ کی ہے, اور اس میں ساری آپ اگر دیکھیں تو اسی طرح ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, اسی طرح ہم گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی طرح کرفیو. اگر آپ ادروائز دیکھیں تو یہ کرونا جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے گولیاں چل رہی ہیں, اندیکھی اندھی گولیاں ہیں جو کسی کو بھی کہیں بھی لگ جاتی ہیں, لائک اے وار. اور یہ ٹائم چلنا تھا, یہ جو میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے مارچ سے اپریل. 15 اپریل سے لائف پاکستان میں لائف 15 اپریل سے نارمل ہونا شروع ہوگی اور جائے گی 15 مئی تک, اور 15 مئی کے بعد ہم ایک جزوی طور پر ایک نارمل پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. جون میں اور جولائی میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مصیبت چلی گئی, کیونکہ جو پوزیشن سامیہ بھی کہہ رہی ہیں, جیسے ہم یہ علم سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک ہی بات کریں گے. اب کسی کو بھی یہاں بٹھا دیجئے جو علم سے بات کر رہا ہوگا وہ ایک ہی کرے گا, کیونکہ ایک ہی سورس ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 30 جون سے لے کر تقریباً جون جولائی لوگ سمجھیں گے چلا گیا. اس کی سیکنڈ سٹرائک بھی ہے, اس نے ری وزٹ بھی کرنا ہے, اور وہ ستمبر میں شروع ہوگا, نومبر اور دسمبر رہے گا. پاکستان میں اس کے ایفیکٹس کم ہیں, کیونکہ اس جو موومنٹس ہیں جو بھی ہماری چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف موو کر رہی ہے, وہ ہماری طرف موو نہیں کر رہی. ہم 15 مئی کے بعد ایک نارمل طریقے سے لائف سپینڈ کرنا شروع کر دیں گے ان پاکستان. ٹھیک. اچھا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب میں بریک سے واپس آؤں گا میں ذرا کوئکلی دونوں کا چاہوں گا, کیونکہ کرونا وائرس کا ایشو تو ہے لیکن معیشت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے, لوگ معاشی طور پر سفر کر رہے ہیں, اس پہ آپ دونوں کا اوپینین لوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.